त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमायुषलिलानि तच्छत्येकपदे द्विपदीधा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी परिवार परिवृतस्य श्री राजेन्द्र चोलेश्वरेण स्थापित वैभवाकारस्य सहस्र वर्षंगतस्य परमेश्वरस्य बृहन्नायिकी अंबा समेत भृगीश्वर परमेश्वरस्य प्रसादेन नमः सोमाय च रुद्राय च नमः शंखाय च वसुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे नमो वयं वै ईश्वराय कुर्महे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो